Le damos la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes. We welcome each and every one of y'all. Tenemos victoria. We have victory. La semana pasada hablamos de la resurrección. Last week we spoke about the resurrection. Pero déjenme decirle algo. Let me tell you something. El día de hoy, today, vamos a hablar nuevamente de la resurrección. Today, we're going to continue talking about the resurrection. Porque para mucha gente ya se terminó. For many people, it ended. Pero para nosotros los cristianos, but for us as Christians, todavía continúa. It still continues. Y yo quiero que me acompañe al Evangelio, hermano, San Lucas capítulo 24. I want you to join me to Luke chapter 24. Y yo le he titulado a este mensaje, Jesús vive, parte 2. I have titled this message, Jesus lives, part 2. La semana pasada predicamos de la primera parte. Last week we preached on part 1. Pero el día de hoy, but today, vamos a predicar de la segunda parte. We're going to preach the second part. Y no se sorprenda, do not be surprised si la próxima semana vamos a predicar la tercera parte. Do not be surprised if next week we will preach the third part. Porque hay muchas cosas que sucedieron. There was a lot of stuff that happened. Y hermano, créame lo que cuando usted empieza a leer la palabra, believe me, brother, that when you start reading the word, que créame lo que se profunde uno tanto en la palabra. Sometimes we get so profound in the word que hermano, haz de cuenta como si estábamos ahí cuando estaba aconteciendo todo eso. When we get too much in the word submerged, it's like we were there at that time when it happened. ¿A cuánto no le ha sucedido eso? How many have you experienced that? Yo creo que a todos nosotros, ¿no es así? I think every one of us. Y aquí en Lucas capítulo 24, here in Luke chapter 24, pero antes de que lo leamos, but before we read it, yo le quiero decir algo. La semana pasada, I want to tell you something. Que la semana pasada hablamos de la resurrección de Jesús. Last week we were preaching on the resurrection of Jesus. Y usted recuerda cuando les hablaba de que María Magdalena había ido a la tumba. You remember when I told you that Mary Magdalene had went to the tomb y ella iba con la intención de ungir el cuerpo del Señor. And her intention was to anoint the Lord's body. Pero cuando ella va a ese lugar, when she goes towards that place, ya la tumba, hermano, estaba vacía. The tomb was empty. Y yo le digo algo, and I tell you something, hermano, que Cristo Jesús está en este lugar. That Jesus is here in this place. Amén, aleluya. Quizás usted diga, no lo veo. No lo puedo ver. Es que no lo vas a ver, hermano. Se mira dentro de nuestro corazón. You're not going to be able to see him physically, but you're going to be able to see him in your heart. Y él está vivo, mi hermano, and he is alive. Y él se mueve en medio de la iglesia, and he moves in the middle of the church. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Amén. Lea el libro de Apocalipsis. Read the book of Revelation. Dice que se movía en medio, hermano, de los candeleros. It says in the scripture that Jesus would be in between the candles. Los candeleros, hermanos, representan la iglesia. The candles represent the church. Pero déjeme decirle que cuando sucedió eso, when that happened, y luego vamos a leerlo y lo vamos a orar. We're gonna read it and then we're gonna have a word of prayer. Pero recuerdan también que cuando Pedro y Juan fueron corriendo hacia la tumba, remember when Peter and John went toward the tomb, y ellos fueron al lugar a ver si Jesús estaba ahí, and they went to see if Jesus was there. Pero cuando ellos llegaron ahí, but when they got there, no encontraron a Jesús. They did not find Jesus. Y entonces se quedaron sorprendidos. They became shocked when they didn't see Jesus. Y ahora, hermano, vamos a empezar a leer la palabra. Now we're going to read the word, y luego después vamos a tener un tiempo de oración. And then we're going to have a word of prayer. ¿Cuántos tienen evangelio según San Lucas capítulo 24?
How many of y'all have Luke chapter 24? Y vamos a leer del versículo 13 en adelante. We're going to read from verse 13 and so on. Primero en español y luego después en inglés. First in Spanish and then in English. Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. We honor the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice así. Y aquí donde ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, se estaban refiriendo a Pedro y a Juan, lo vuelvo a leer, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Gloria sea su nombre hasta ahí. Ahora vamos a leerlo, hermano, en inglés. Mucho trabajo. That very day, two of them were going to a village named Emmaus, about 7 miles from Jerusalem, and they were talking with each other about all these things that had happened. While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went into them with them. But their eyes were kept from recognizing him. And he said to them, what is this conversation that you are holding with each other as you walk? And they stood still, looking sad. Then one of them, named Cleopas, answered him, are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days? And he said to them, what things? And they said to him, concerning Jesus of Nazareth, a man who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death and crucified him. But we had hoped that he was the one to redeem Israel. Yes, and besides all this, it is now the third day since these things happened. Moreover, some women of our company amazed us. They were at the tomb early in the morning,
And when they did not find his body, they came back saying that they had even seen a vision of angels who said that he was alive. Some of those who were with us went to the tomb and found it just as the woman had said, but him they did not see. And when he said to them, O foolish ones and slow of heart, to believe all the prophets have spoken, was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter in his glory? And beginning with Moses and the prophets, he interpreted to them in all the scripture the things concerning himself. So they drew near to the village which they were going. He acted as if he were going further, but they urged him strongly, saying, Stay with us, for it is towards evening, and the day is now far spent. So he went in to stay with them. When he sat at a table with them, he took the bread and blessed and broke it and gave it to them. And their eyes were opened, and they recognized him, and he vanished from their sight. They said to each other, Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, te damos las gracias. We give you thanks porque estamos en este lugar, because we are in this place. Yo te pido, Espíritu de Dios, I ask you, Holy Spirit, que tú sigas trabajando en nuestras vidas, that you would continue to work in our lives, para que podamos entender con más claridad, so that we would understand with more clarity el poder de la resurrección, so we would understand with more clarity the power of the resurrection, porque hay un Cristo vivo, because there is a Christ alive, y todos los días celebramos a ese Cristo resucitado, and we celebrate that Jesus is alive every day. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Jesus. Porque para muchos ya se terminó la Pascua. Because for many, the Passover has ended. Pero para nosotros todos los días es. But for us, every day it is. Porque hay un Cristo que vive. Because there is a Christ that lives. Y vive dentro de nosotros. And He lives in us. Y no solamente vive dentro de nosotros. And He not only lives in us, sino que también se mueve dentro de nosotros. He also moves in us. En el nombre poderoso de Jesús, en the powerful name of Jesus, te pido, Padre Santo, que respaldes tu palabra. Lord, I ask you that you would bless your word, en el nombre poderoso de Jesús, in the powerful name of Jesus. Amén. Amen. Gloria sea su nombre. Glory be to the Lord. Jesús vive parte 2. Jesus lives part 2. Y déjeme decirle, mi hermano, lo que está pasando. Let me tell you what's happening. Que cuando esto sucedió de la resurrección, when this happened in the resurrection, usted tiene que entender que la gente estaba triste. There was people that were sad. Porque ellos creían que Jesús iba a establecer su reino en ese momento. They thought that Jesus was going to establish his kingdom in that moment. Y resulta, hermano, que no fue como ellos pensaban. It came to be that it wasn't the way they thought. Por eso estaban tristes. That's why they were sad. Acuérdese que Jesús se le aparece a María Magdalena. Remember that Jesus appeared to Mary Magdalene y a otras mujeres and other women. Pero también las mujeres fueron a los discípulos. The women went to the disciples y le dijeron que Jesús no estaba ahí. They went and told Jesus that he wasn't there. Y cuando ellos se enteraron, when they found out, ellos corrieron. ¿Recuerdan eso? Y'all remember that, que cuando Pedro y Juan fueron corriendo hacia la tumba, no encontraron a Jesús. Peter and John ran to the tomb and they did not find Jesus. Y regresaron sorprendidos. They came like shocked. Pero había 2 discípulos más. There was 2 more disciples. Y ellos iban ya hacia un lugar que se llamaba Emmaus. They were going towards a road that was called Emmaus. Y estos discípulos eran seguidores de Cristo. These disciples were followers of Jesus. Pero lo interesante de todo, but the interesting of this, es que no eran de los 12. They weren't of the 12. Muchos dicen que eran de los 70 discípulos que Jesús había enviado. A lot of people say that probably they were from the 70 disciples that Jesus sent. Pero lo que sí sabemos, but what we know, que eran discípulos de Jesús. They were disciples of Jesus. Y cuando ellos iban rumbo a ese camino, Emmaus,
when they were going towards that road that was called Emmaus, ellos estaban tristes, they were sad. Porque ellos creían, hermano, que se había terminado lo de Jesús, because they thought that what was in Jesus had ended. Pero lo que no sabían, but what they did not realize, que era necesario que esto aconteciera. It was necessary for this to happen. Y mientras ellos iban caminando, while they was walking, ellos estaban tristes. They were sad. Probablemente andaban con sus cabezas agachadas. They were with their heads bowed, caminando, walking, y de repente mire lo que pasa. And suddenly something happens. De repente, de la nada, hermano, suddenly out of nothing, se aparece Jesús. Out of nothing, Jesus appears. Y ellos andaban caminando, and they were walking. Y de repente Jesús se acerca a ellos, and all of a sudden Jesus draws close to them. Y les empieza a decir a ellos, and he starts to tell them unas preguntas, some questions. Y ellos le dicen a Jesús, and they tell Jesus, pero acuérdense de esto, remember this, que ellos no saben que es Jesús. They do not know that it's Jesus. Porque ellos andan probablemente con su cabeza agachada, triste. They were probably with their head down, sad. Pero Jesús les estaba hablando, but Jesus was talking to them. Y le dice, and he tells them, ¿por qué están tristes? Why are you sad? Y ellos le dicen, ¿acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que sucedió en Jerusalén? They went and told him, don't you know what happened to Jesus? Are you the only stranger that do not know what happened to Jesus? Que como los principales sacerdotes le mandaron crucificar, how the chief rulers had him crucified. Y Jesús, hermano, estaba escuchando todo lo que decían, and Jesus was hearing everything they said. Pero acuérdense que ellos no sabían que Jesús estaba caminando con ellos. They did not realize that Jesus was walking with them. Ellos no podían ver, they couldn't see, porque ellos, hermano, estaban tan enfocados en el camino. They were so focused on the road que no tenían ganas ni siquiera voltear a ver. They didn't even want to turn to see, like to sideways. Pero Jesús, hermano, tenía una conversación con ellos. Jesus had a conversation with them. Y mientras que eso sucedía, and while that happened, dice la palabra del Señor que Jesús, hermano, les empezó a abrir el entendimiento. That Jesus started to open their understanding. Y Jesús les empezó a hablar la palabra del Señor. And Jesus started preaching the word of God. Y les empezó a decir desde el principio, desde el libro de Moisés. And Jesus started telling them from the book of Moses, todo hasta los profetas, all the way to the prophets, todo lo que estaba escrito acerca de él que tenía que acontecer. And Jesus told these disciples everything that had happened from Moses to the prophet, y hasta de los salmos, de todo lo que estaba escrito acerca de Jesús. And Jesus preached to them all the book of Moses, the things that happened, the book of the prophets and the Psalms. Y después, hermano, ellos se quedaron sorprendidos, and then they got surprised. Y ya después Jesús se revela a ellos, and all of a sudden Jesus reveals to them. Y ya el día ya se ponía el sol. The sun was coming, it was staying still. Ya iba a oscurecer, it was going to get dark. Y de repente ellos se dieron cuenta, and then they realized que el que estaba hablando con ellos era Jesús. They realized that the one that was talking to them was Jesus. Y ellos le dijeron a Jesús, ellos le dijeron, Señor, quédate con nosotros. They said, Jesus, stay with us, Lord, stay with us. Y ya cuando Jesús les dio de comer, when Jesus gave to them to eat, hermano, los ojos les fueron abiertos. Their eyes were open y reconocieron que era Jesús. They recognized that it was Jesus. Y lo más maravilloso de todo, and the most marvelous thing, que de repente, hermano, Jesús se desapareció de ahí. And all of a sudden, Jesus disappeared from them. Y ellos regresaron. Y ellos regresaron ese mismo día. They returned that same day. Y fueron con los 11 discípulos. And they went with the 11 disciples. Y le dijeron que habían visto al Señor. They went and told the other disciples, the 11 disciples, that they had seen Jesus, que habían comido con él, that they had ate with him. Y hermano, y ya ahí empiezan las manifestaciones de Jesús. And from there, the manifestations of Jesus
begin to be revealed. Pero déjeme decirle algo, but let me tell you something. Antes de que ya me adelante mucho, before I get too much ahead of myself, había un hombre en la Biblia, there was a man in the Bible, que nos registra que se llamaba Cleopas. There was a man in the Bible that his name was Cleopas. Y este hombre era uno de ellos. This man was one of them, que iba junto al camino de Emmaús. This man was Cleopas, and he was one that was walking towards the road that was called Emmaus. Y lo raro de todo esto, ponga bien atención, hermano. The rare thing about this, pay attention, que este hombre que se llamaba Cleopas era un discípulo de Jesús. This name Cleopas, he was a disciple of Jesus. Pero lo tremendo de todo es que el nombre de él significa la gloria del Padre. His name means the glory of the Father. Y aunque el nombre de él significa la gloria del Padre, even though his name means the glory of the Father, no miraba la gloria con sus propios ojos. He could not see the glory with his own eyes. Pero cuando vino Jesús y se empieza a revelar, when Jesus starts to reveal himself, ahora sí pudo ver la gloria de Dios. After Jesus started revealing himself to him, then he was able to see the glory of God. Pero déjeme decirle lo que está pasando aquí. La palabra Emmaús, hermano, the word Emmaus, ¿sabe lo que significa? Aguas tibias. The word Emmaus means warm waters. Aguas tibias, warm waters. Y este lugar era un lugar que quedaba como a 7 millas de Jerusalén. This road was like 7 miles away from Jerusalem. Ellos ya iban hacia su casa probablemente. They were going towards their house. Pero lo más tremendo de todo esto, que Cleopas, hermano, él era hermano, ponga bien atención. Mucha gente dice que él era hermano del Padre de Jesús. O sea, en otras palabras, era su tío. Cleopas, ¿cuántos sabían eso? The scripture says that Cleopas was Joseph's brother. In other words, his uncle. Y tal vez muchos digan, es que no puede ser posible, no lo dice la Biblia. Sí lo dice, hermano. It doesn't reveal it. Pero lo que le quiero decir a usted, but what I'm trying to tell you today, es que Cleopas, hermano, y el otro discípulo, Cleopas and the other disciple, que no dice la Biblia quién es. It doesn't say who it is, pero sí nos da una pista. It does give us a hint de quién era. Y el otro discípulo era su esposa. It was his wife. Y ellos iban hacia ese camino que se llama Emmaús. And they were going towards that road that was called Emmaus. Y recuerda que Emmaús significa aguas tibias. Emmaus means warm waters. Y yo no sé cómo estaba el corazón de ellos. I don't know how their heart was. Pero lo que sí sé es que estaba triste. I know that their heart was sad. Porque ellos estaban esperando en un redentor en ese momento. Because they were expecting a redeemer at that time. Y ellos no fue como ellos pensaban. And it wasn't how they thought. Pero después, hermano, but after se dieron cuenta que todo eso era necesario que aconteciera. But then they realized that all that was written had to happen. Y por eso Jesús les abrió el entendimiento. And that's why Jesus opened their understanding. Porque ellos no entendían la palabra. Because they did not understand the word. Pero cuando Jesús viene, but when Jesus comes, nos abre el entendimiento. Jesus opens our understanding. Y eso es lo que pasa. And that's what happens. Y Jesús come con ellos, and Jesus eats with them. Y ellos se maravillaron, and they were marveled, porque ellos sabían que era Jesús, because they realized that it was Jesus. Pero sabe lo más tremendo de todo, you know the most thing, hermano, es que nosotros no lo hemos visto a Jesús. We have not seen Jesus. ¿Cuántas veces hemos hablado de Jesús? How many times have we spoken about Jesus? Pero nadie lo ha visto todavía con sus ojos. Nobody has seen Jesus with their own eyes. A lo mejor algunos lo han visto en sueños. Amén. Maybe some of y'all have seen him in dreams, pero nadie lo ha visto así en persona. Nobody has seen him physically. Ahora Jesús se puede aparecer si él quiere en persona. Jesus can appear in person, pero Jesús no lo va a hacer. But Jesus is not going to do it, porque Jesús está aquí
en el espíritu, hermano, because Jesus is here in the spirit. Jesús está sentado a la diestra de Dios. Su cuerpo físico está sentado a la diestra de Dios. Jesus' physical body is sat in the right hand of the Father, pero su espíritu, but his spirit, está en este lugar. He is in this place, y no solamente en este lugar, sino está dentro de nosotros. He is also in us, y se mueve dentro de nosotros, and he moves in us. Nosotros tenemos la mente de Cristo. We have the mind of Christ. ¿Cuántos sabían eso? How many of y'all know that? Pero Jesús les abrió el entendimiento. Jesus opened their mind. Porque ellos estaban tristes, because they were sad. Porque ellos creían de que Jesús ya nunca más lo iban a ver, because they thought they would never see Jesus again. Pero qué sorpresa se llevaron. But what surprise did they have cuando vieron a Jesús, when they saw Jesus? Y lo más tremendo de todo esto, hermano, que la Biblia dice, the word says que cuando Jesús, ¿verdad?, les empezó a hablar a ellos, when Jesus started talking to them, ellos decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras. They said to one another, they said to each other, did not our hearts burn within us while we talked to us on the road, while he opened to us the scriptures? Porque cuando hay palabra, hermano, cuando hay revelación, when there is word, when there is revelation, tu vida nunca más va a ser igual. Your life is never gonna be the same. Y yo le digo algo, la vida de estos hombres, de este hombre, de estos discípulos, nunca fue igual. The life of these disciples never was the same. Porque tuvieron un encuentro con Jesús. Because they had an encounter with Jesus. Lo vieron físicamente. They saw Jesus physically. Y por esa razón, hermano, su vida nunca más fue igual. That's why their life was never the same. Porque pudieron ver la gloria de Dios. Because they were able to see God's glory. Yo no sé usted, hermano. I don't know about you, brother. Quizás su camino sea Emmaus en este momento. Maybe your road might be Emmaus at this time. Quizás esté tibio. Perhaps it's warm. Quizás ya no esté caliente. Perhaps you're not hot. Porque la Biblia dice, because the word of God says, dice, con que fueses frío o caliente. The word of God says, you should be cold or hot. Pero por cuanto eres tibio, but because you are warm, te vomitaré de mi boca, I will spew you out of my mouth. Y así estaban ellos estaban rumbo a ese camino, andaban tibios. They were going towards that road and they were lukewarm. Pero cuando tuvieron un encuentro con Jesús, but when they had an encounter with Jesus, hermano, lo que estaba, ellos creían que estaba perdido. Bueno, they thought that thing that was lost, en ese momento, at that moment, recobró vida. It recovered life, porque se entendieron ellos, because they understood que el que les estaba dando vida era Jesús, because they were Jesus, the one that was giving them life, porque estaban muriéndose espiritualmente, because they were dying spiritually. Y en ese momento Jesús lo resucitó. In that moment Jesus resurrected them dentro de su corazón, inside their heart. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, mi hermano. And that's what we need this very day. Que necesitamos nuevamente arder para el Señor. We have to be burning for the Lord. Tenemos que arder, hermano, que esa llama no se apague. We have to be burning. May that flame never quench. Que esa llama dentro de nosotros por las cosas del Señor, that flame within us will not be lit down, sino que siga encendida. Let it light more. Y eso es lo que la iglesia necesita. And that's what the church of God necesita. No necesitamos estar tibio. We don't have to be warm. Hay que estar caliente en las cosas del Señor. Let's be hot in the things of God. Porque ellos estaban tibios. They were warm. Pero cuando Jesús se acerca a ellos se pusieron calientes. But when Jesus got close to them, they began to get hot. Porque era la presencia del Espíritu Santo. Because it was the presence of God's Spirit, que Jesús mismo les estaba dando vida. That Jesus was giving them life as well. Y hermano, yo le digo algo. Yo no sé en esta tarde, I don't know about you, brother. Quizás te sientas
deprimido. Perhaps you feel depressed. Probablemente te sientes sin propósito. Perhaps you might feel that you don't have purpose. Pero yo te digo algo, mi hermano, que ese Emaús, aunque esté tibio, even though that Emaús might be warm, Jesucristo lo puede hacer caliente en tu vida. Jesus can make it hot in your life. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. The only thing you have to do is open your heart para que Jesús empiece a trabajar en tu vida. So Jesus will be working in your life. Gloria sea su nombre. Glory be to his name. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que Jesús desea, hermano, arder la llama en ti. Jesus desires to burn the flame in you. Pero Jesús, hermano, no obliga. But Jesus doesn't force. La bendición siempre está ahí. The blessing is always there. Hay que recibirla. Let's receive it. Porque muchas veces, because many times recibimos cosas que no nos edifican. We receive many things that don't edify us. Pero la palabra del Señor, but the word of God, nos va a levantar. The word of God is going to lift us up en los momentos más difíciles, in the moments, in the hard times. Porque estos discípulos, because the disciples, andaban tristes, andaban desanimados, habían perdido la esperanza. Pero lo que no sabían es que por más oscuro que se miraba el día para ellos, la luz del día los iba a alcanzar. Y eso ya no lo voy a poder traducir porque son muchas palabras. Pero lo que le quiero decir algo, hermano, what I want to tell you today, es que Emaús también representa el lugar de meditación. Emmaus also represents the place of meditation. Porque eso es lo que hacían ellos, because that's what they were doing. Andaban meditando, they were meditating de todo lo que le había acontecido a Jesús en Jerusalén. They were meditating of all the things that had happened to Jesus. Pero cuando Jesús se encuentra con ellos, but when Jesus had encounter with them, hermano, Jesús les abrió el entendimiento. Jesus opened their understanding. Y cuando dejamos que Jesús nos abra el entendimiento, when we let Jesus open our understanding, nuestra vida nunca más va a ser igual. Our life is never going to be the same. Porque sabe lo que hicieron ellos, because you know what they did. Ese mismo día, that same day, regresaron a Jerusalén. They went back to Jerusalem y fueron y le dijeron a los 11 discípulos. They went and told the 11 disciples que habían visto a Jesús, that they had saw Jesus, que habían caminado con Jesús hacia Emaús, that they were walking with Jesus to the road towards Emmaus. Y no solamente eso, sino que también Jesús les dio pan para comer. That Jesus gave them bread to eat. Y hermano, ellos tenían que hacerle saber a todo el mundo. And they wanted to tell everybody, the whole world, que Jesús vive, that Jesus lives. Jesús vive, hermano. Jesus lives. La evidencia más grande, the biggest evidence es que todavía Jesús salva gente. That Jesus is still saving lives. Hermano, si tienes a Jesús, brethren, if you have Jesus, lo tienes todo. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. If you have Jesus, you have it all. Mientras que Jesús estaba con ellos, while Jesus was with them, ellos se sentían vacíos por un momento. They felt emptiness. Pero cuando Jesús empieza a abrirles el entendimiento, but when Jesus started to open their understanding, se sintieron llenos. They felt full, porque la presencia de Dios es la única que puede llenar al ser humano, because the presence of the Lord is the only one that can fulfill the human being. Nada más lo podía llenar. Nothing else could fulfill them. Pero Jesús sí puede saciar al ser humano. But Jesus can satisfy mankind. Nada más lo puede hacer. Nothing else can do it. Y déjame decirle, hermano, los discípulos no creían. The disciples did not believe. Fíjese la incredulidad de los discípulos. Los discípulos no creían cuando fueron estos dos discípulos a decirles. When the two disciples went and told the 11 that they had saw Jesus, they did not believe. Ellos no creían. Y de repente, ¿saben lo que pasa? You know what happened? De repente, hermano, se les apareció Jesús
a todos ellos. Jesus suddenly appeared to all them. Y cuando vieron a Jesús, when they saw Jesus, se quedaron asombrados. They were shocked. Por la razón, hermano, que no habían creído. Because they had not believed. Y más adelante, and later down, había un discípulo que se llamaba Tomás. There was a disciple his name was Thomas. Que en ese momento, in that time, no estaba ahí cuando Jesús se desapareció. There was a disciple named Thomas that wasn't there when Jesus appeared the first time. Y Tomás mismo dijo, and Thomas said, si yo no viere la señal en sus manos, en sus pies y en su costado, no voy a creer. There was a disciple named Thomas that wasn't there that said, if I don't see the holes in his hands, in his feet, and in his chest, I will not believe. Y una semana después, a week later, hermano, Jesús se vuelve a aparecer. Jesus appears 1 week later. Y va directamente hacia donde está Tomás. Jesus goes over there where Thomas is. Y le dice, mira, pon tu dedo dentro de mi costado. Put your hand towards my rib. Y no seas incrédulo. Do not be an unbeliever, sino creyente. But believer. Y hermano, en ese momento se postró y adoró a Dios. And in that moment, he bowed and worshiped Jesus. Amén. Gloria a Dios. Porque Jesús dijo, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Blessed are the ones that have not seen me and believe. ¿Cuánta gente bendecida hay en este lugar? How many blessed people are today? Porque yo le digo algo, hermano, la recompensa de nosotros es grande. The reward is big. Porque no hemos visto a Jesús con nuestros ojos carnales. Because we have not seen Jesus with our carnal eyes. Pero dentro de nuestro corazón, in our hearts, ya lo hemos visto. We have seen him. Ya estamos sentados en ese lugar. We are sat in those heavenly places. Estamos ya en ese lugar. We are in that place. Usted diga, usted se está volviendo loco. You might say, you're becoming crazy, pero la Biblia lo afirma, hermano, que usted y yo estamos ya sentados en lugares celestiales. The Bible already affirms it that me and you are sat in the heavenly places. ¿Cuántos sabían eso? Hermano, ya estamos ahí. We are there. Ya estamos allí. We are there. Lo único que está pasando ahorita, the only thing that's happening es que el reloj sigue avanzando. El reloj sigue avanzando. The clock continues to advance. Pero va a llegar un momento, hermano. Va a llegar un momento. There's going to come a time. Si Cristo no viene pronto, if Jesus doesn't come before, si suena la trompeta, nos vamos a ir en un abrir y en un cerrar de ojos. If the trumpet sounds, we're going to leave in a blinking of an eye. Pero si Jesús, hermano, todavía se tarda 100 años, but if Jesus delays 100 more years, hermano, este cuerpo, this body, se va a ir a la tierra. This body is going to the ground. Porque tiene que ir a la tierra, hermano. Because it has to go to the ground. Porque este cuerpo, because this body ya ha sido contaminado. Because this body has already been contaminated. Pero ese mismo cuerpo, but that same body, Jesús ya lo transformó. Jesus already transformed it. Y ya Jesús, hermano, ha transformado este cuerpo mortal a un cuerpo inmortalidad. Jesus has already changed his mortal body into a immortality body. Así que, hermano, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Like the apostles, Paul says, to me to live is Christ and to die is gain. Esa es la garantía que usted y yo tenemos. That is the guarantee that you and I have. Que no es el final para el cristiano cuando muere. It's not the end for the Christian when he dies. Al contrario, hermano. On the contrary, va a haber un día, there's going to come a day, cuando van a decir, when they're going to say, el hermano Héctor murió. Brother Hector died. Va a haber un momento donde van a decir, no voy a decir a ninguno de ustedes, porque no los quiero poner a ustedes. Va a haber un momento donde van a decir, la hermana Lorena murió. There's going to be a moment when people are going to say, Sister Lorena died. Pero hermano, el cuerpo sí va a morir. The body's going to die. Pero el alma y el espíritu se va a la presencia del Señor. But the soul and the spirit goes immediately to be with the Lord.
This is not the final. Porque si Jesús se levantó de entre los muertos y se levantó, because if Jesus rose from the dead, esa es la garantía que usted y yo tenemos. That is the guarantee that you and I have. Que hermano, esto es nomás temporal. That this is temporary. Tal vez usted se sienta por ese camino, vaya por ese camino Emmaús. Perhaps you feel you're going towards that road Emmaús. Y representa muchas cosas para su vida. It represents so many things in your life. Pero hermano, en esos momentos, ahí Cristo Jesús puede darte vida. Jesus can give you life at that very moment. Por más difícil que se vea el camino, even though the roads may seem so hard, ahí Jesús, hermano, se va a manifestar. Jesus is going to manifest himself in the hard moment. Y yo le digo algo, and I tell you something. ¿Sabe cuándo yo siento la presencia de Dios más fuerte en mi vida? You know when I feel the presence of God more in my life? Cuando estoy cargado de problemas. When I carry many problems, es cuando siento más la presencia del Señor. That's when I feel more the presence of God. Así como estos discípulos, like these disciples, que ellos estaban cargados de tristeza. They were stranded with sadness. Pero todo eso Jesús se aparece en ese momento. Jesus appears at that very moment para cambiarles esa tristeza en gozo. To change that sorrowness into joy. Y eso es lo que hace Jesús. And that's what Jesus does. Vamos a ponernos de pie. Let's go ahead and rise to our feet. Cleophas, un discípulo. Cleophas, a disciple. Tío de Jesús. Uncle of Jesus. Él pudo ver la gloria de Dios. He was able to see the glory of God. Pudo ver a Jesús con sus ojos. He was able to see Jesus with his eyes. Pero la historia no termina ahí, but the story doesn't end there. Va y le dice a los discípulos, he goes and tells his disciples, hemos visto al Señor, we have seen the Lord. Rumbo, cuando íbamos hacia el camino a Emmaus, when we're going to the road of Emmaus, y nos dio de comer pan, and he gave us bread to eat. Señor, gracias. Lord, thanks. Porque tú eres un Cristo resucitado, because you are a risen Christ. Porque quizás para muchos de nosotros, perhaps for many of us, Emmaus representa muchas cosas. Emmaus may represent many things. Y aunque en la Biblia, even though in the Bible representa tristeza, llanto, even though in the Bible it represents sadness, weeping, sabemos, Señor, que fue transformado en esperanza. It was transformed in hope. Porque ahí te revelaste a ellos, because you revealed yourself to them. Y aunque en ese momento todavía no entendían, even though at that moment they did not understand, después entendieron. Then they understood. Y por esa razón, and for that reason, decían ellos estas palabras. They would say these words. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras. They did say these words. Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures? Porque cuando nos abres el entendimiento, when you open our minds, nos abre nuestro corazón, you open our hearts, y el Espíritu Santo trabaja en nosotros, and the Holy Spirit works within us. Señor, nos vamos de este lugar. Lord, we leave this place. Pero Espíritu de Dios, but Spirit of God, te pido que sigas entrando dentro de nosotros, that you would continue to be in us, para que podamos reflejar el poder de la resurrección, so we can reflect the power of resurrection, que hay esperanza en Jesús, that there is hope in Jesus, porque así como estos discípulos, just like these disciples, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos que estaban en Jerusalén, just as the two disciples went running toward Jerusalem to let the other disciples know, así hay esperanza para todo aquel que en él cree. There is hope for everyone that believe, que Cristo Jesús ha vencido, that Jesus has conquered. Jesús ha vencido todo principado, that Jesus has defeated all principality. Ha vencido toda potestad.
ha vencido a todo el mundo. Jesus has defeated the whole world. Y Cristo Jesús nos ha dado vida. And Jesus has given us life. Y si hay alguien en esta tarde, and if there's someone this afternoon que todavía no le entregas todo su corazón a Jesús, that hasn't gave his whole heart to Jesus, este es el momento. This is the time. Este es el tiempo que el Señor te está dando. This is the time that the Lord is giving. No estamos garantizados mañana. We are not guaranteed tomorrow. Este es el tiempo que Jesús quiere venir a vivir dentro de tu corazón. This is the time that Jesus wants to live in your heart. Y si hay alguien en esta tarde, and if there's someone this afternoon que necesita oración, if there's someone that needs prayer, este es el momento que vengas al Señor. This is the time that you may come to the Lord, porque el altar está abierto, because the altar is open. Y todo aquel que viene, el Señor Jesús dice, yo no le echo fuera. And the Lord says that he who comes to me, I shall not cast out. Este es el tiempo. This is the time, dice el Señor, says the Lord. Señor, nos vamos de este lugar. Lord, we leave this place. Te pido, Espíritu de Dios, I ask you, Holy Spirit, que nos sigas fortaleciendo, that you would strengthen us, que nos aumentes la fe, that you would strengthen our faith, que nos aumentes el amor, that you would strengthen our love para con los demás, towards the other, para que puedan ver a Cristo dentro de nosotros, so that they would see Christ in us, que no solamente sean de palabras, that it not only would be with words, sino de corazón y de hecho, that it would be with deed and with heart. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, nos vamos de este lugar, mas nunca de tu presencia. In the name of Jesus, we leave this place, but never your presence. En Cristo Jesús, in Christ Jesus. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Saludémonos los unos a los otros. Gloria a Dios.